Jama'a kula assalamu alaikum o barkanda hunkunaran barkanda man sankine hani zo karayar go tire ifata lanketer tira anir labaran dino kan sundur ko kan sigine asusu esa hunkuna asusu ago naga kan ganda daino zama asusu sundur ko asinga wato nongora matkancin wati diga baida Niger labora hunkuna godai asusu mayo hinna ga amma muradai kan magayin feri asin kan murada feri mo matkancine age hima da zama muradu kulna sin ga gasandi irme chinobon yadi mono a wani agence kayan gola bogundu kunara dina modaru gungidi hankan dai guto handu yagga de dandi ka isin ka borai banan dai bani se gaba daya wone mo age kan wone wo gon gite nodin asusu goitere bun boymo i wana banan dai isin guduwa gaba dai kanan di zongora i wocin dugu hinini gen gudu wone mo garawai kayan i gona kaka banara ngani ga bor wone wo bana matkancin dai lanketer tira ana cida hunkuna te giri hinkade dandikan asusu esa sundur ku wone wo asing nongora yadi mono asin ga borai murade feri wodi nga kande dina modaru gidi Niger labu mediateur kan furgine kan gana im fonde yankayandi asusu mu ye kanga sustarara halga ka hunkunu modai ministro kanga goida arzaka hausi yango china Mamadou Diop kando ito de sanno halaka son amantu ise sanni wone wobo le nouveau républicain tiranga moye gorde yankanga tibanke do hare kambo ger labaran de mo kan banko kan sigene bowa Niger banko Niger labu kiti fonde din a gona gini tamu zama le nouveau républicain tiranir fongandi kan Bank of Africa Niger wana asinga wato nongora kigan bay wati di matkan boray kulga beginge mufur bank wone wora ginge no regis ginge murade te hunkun bank wone wo asinga boray murade feri ifo se no le nouveau républicain tiran wone woche ane day wati dini modaru gun gidi goitere kayan gon goyo gasandi bank wone wora goitere yanno kayan iga fam dinge goyo iga temo de bin follon amma hunkuna zade kan bortaji wone wo ka jin bortaji wone wo ka banko si inga nongo kiga beida hunkunuzun kuzurai rano boray wo furo zama afodai Niger labu kiti fonde kayangi gorandi banko house yango do hare kambo banki wone gin funai inge wo isini gini berandi matkancin modai banka central boray in gorandi nda silman kaina dai tirani din modarugun gidi Niger labora in kiti fondo gorandi luwa wone mo kingi gorandi za saluji buwa te ingani luwa wone wo gorandi luwa di raifuni ne sandala buwa nize amahim gabisi ihinka kigi him sambu kadan bank wone wajine goiter berera kadai hambarfu dir koite bora kan iga bai madandini imanduwa Niger labo goiterera igi hinga suban labuwa ni goiterera amma hunkuna bank wone wakan sigine bowa za wani director generalo za a yarima za directero kanga goyde riskai za directero kanga goyde konkonsa bor wone wo kulu labu wani bor yenno yadin ga hunkuna bank wone Niger labu kiti fonde kayengi gorandi dini amani da mera agone gini tamu asuhumburumo ministero kanga goyde goytere sanno imo bor wone wo jokke zama ngano hima am bor wone wo ce kini hangai candi kaca bise kan Niger labu kiti fonde din isi tamu matkancini ga barada Niger time ngomo albaro kan ne no dai ane nodin tawo bari chora silman kaina dai di sambuno din birnin kondi departement alwati banda kay Niger labu hino gin boray ina ni sambuno hankan gete mo palay kayan gono ruggay kayan gono din konni gandara imiyegi tajanda wone mu imudugo goye sintin kanga nan furta gaidini imsidira go koitare hare labera wone mu imudugo tangam da talkatara mo koyne wodinga kande alwato kancine ina goy wone wo sigirote ina company fo suban
kampani wane mo kina suban goye kayan agi mgite no dini ingite am goy tere sambu Niger la biziyan manevre yan da manso yan to wone wo kulu anite kadai bor wone yan ban yan ido hare kambo ibanande dini isin gama akani silman kaina manevre zongu takini gi bana zari kulu amma ngai mo iga goy habora girbe iddu girbe iya bon za su subai gura hakku kalwicir kambu guri iddu wone mu dina mo darugun gidi noro kingi gon gini nodin goyo kingi gon gete lere bago mon dabanan do kingi gon gano mansai mo igi bana zongu hakku koy zambar fu yadin mono hankan gati manevre do hare kambo ba de ki sin gudu banandi hanno borwone yan kaina ki gon gudu bumbo dura kaddai da te de kit de chat hali guduwa han yan gonu mo koyne i gudu gaze yan gai banande de ran kan gato zongu iddugu koy zambar fode dandi zamsu suballaw kul bore kayan ga pontage te sanda maye sambu yan ay bore kayan ka godo dini ingay no gonu ga dare yan tayajin ga aga wajib ni masatfo gorandi kan wone wo kulu mondu maguna kanga nan goitere wo imudugino iwana alhakai le kanaran feri inga moyega ka kiti fonda kan isappe girba bande wo Niger labu Assemblée nationale kanga hinono gwamnato no fondo am labize wone sisir fonde hangan sanne kai yangi gone gete ine wone mo kanga nange mu duga tangam de ezafutara da hamani ne kayan gone gir Niger labo wo sakula to alwato dira ministro kanga hagwe da zuzu kwara fonde sanno Maru Amadu handi hane ana kabba te nodin Assemblée nationale kabba kanga temo matkan da yitira anir labaran dinda watidin ane din bore din guna igene kan democrat kim yanno amma hunkuni alhale kinyi chabe aga chabe kan bore wonganda demokrasi iga moru kere zaman kulla bi zai di kan borwo ne wiza wati dingi tu sugun gurban daga ni go ne gete la bi zai sai kun kan yi duhino borwo ne inin gai da kul ka tare bore di da zami sanne di tere kayan yi go ne gete ngai no ga banda bar kyarga silman kai na handi hane no din Assemblée nationale hano han kan yi kon da kiti fondo ne mu duga sappa sai handi hane ministro kanga godu zuzu kwar fonde sanno moro amadu wo kan fatta mayora ane aran guhun burno im hanganaran wani sannai sai to aran mabai fa za hano ngai goga sannai hangan ba son mun ngai goni gini hangan ngai giyegi hangan dingai ni kiti fondu woni o gorandi ngai mu dugan sokon amma bor woni adirnyan no kan bor me kina aga bor tafarno hanafu zama sanni no ga kan da sanni hanafu im ko gidi wo kan nike dini wiza nibon nagiye ga barkoni lanketer tiranga modo hare kambwane nidi luwa wone wo kangi vote luwa no kan labu koyo Isufu Muhammadu ingano agano gabi wodin seno igona gata kumkum da labi zai mega bore musisalan woki gona gemila bore musinge diyangai salan zamun kun kiti fondo wone wo kingi gorandi ki ninge ga banu nge mutangam dizu futara da hamani ne kayan gonu ga labo tabandi wone wo labu koyo ni gonu go no gabi igonu gan no gabi bisanda mate kan ganan burkul kan sa ga bangama hangan agadu ga hangan bora sannai se yadin gagi hen gu suban gine bor filano ay kulkan ga gonu gi ci am skanai se gangi ay ga bay mama man hankan rano bor wone wogo yadi mono ni di loi matkan de lan ke tertirani ci da hanu hanki kondano na Assemblée nationale député do bor wone man kay gala sabu kuku fu kulte matkan de ni letter samba post yadi no isa passé yadda ama kay man kay ga gun gidi lahane kayango ara de motale kay agin gite Niger labu demokrasiya se zamone wo manti demokrasi no matkan de tira anakida zamihin wone wo akul dumona gon gite kanganan Niger labu demokrasiya ngama nakasandi yadin mono goygo foro le monde d'aujourd'hui tral baharo kanga kandemo ane société idduno gono
kan yandu habu fo kan goto irse fa noro a miliyar zongo hakku kan ifai ingai da kira gamara to société dira société fo gon kan sigine mim société wone mo dinu mo darugun gidi kon konsakin ite ministère kan ga godo soge sannodo amayo ka kon konso wone wora yadinga wone wo ga chab Niger labi zai se kan harira kan na kakare da banga zama fo dai dinu mo darugun kidi kamfani wone wo kan sigine mim wato kan kini kon konsate amayoka yadin ga matano gona gite matkan da tira anakida le canard déchaîné nga modare kambo ane rapport hinkanta kinyi katare kon konsakin ite ministère kanga go de soje sanodo lahane kay yangi di alwato kan kini gon ga habaydin no lahane dini bore kayandu habo italato manda me iyaddan da matkancin na lahana din ci dai hise kadai borwone yan nore kayan yi tonton nge wani facture bon ininge mani yaddan dai amma nge yadda nge mabana yaddi mabana amma okay nge mani yadda imene sur facturation no wone ga kande borwone yan din modarugun kidi nore kayan yi du da kabena dini ininge gini bana yadi mono goy gine kay yange gi hem kadai din inge gi kande goy gine din wolinge mo noray bana kadai iddo dira kadai company dira kay yandu konjila din hinza fo gonu kange wo isindu wakilu ba afo ne wonya mai kwaro wora to borwone yan yadinga sanni si gano zaminge wo ba wakil no si se ba kan idu habaidin hinka fo gonu kange wo iduba avance kingini no kango to an nasarai no ro kan signe euro a million hinkade dandi amma jinai ba afuni man kan da hayye ni man kan de idu monoro ni ya info ngo mo anir labaran dino ane bor kan ninga ko karote ima bayase nga gitimate kon konsadin kan ko giteno di ministero kan ga godo soje sanno manti bor fono na konkonsadin mantibor funo nan konkonsadin te kaldai labu koyo Muhammadu Yusufu a ko karangono nan konkonsadin dukete ministero kanga godo soje san zam Niger labi zai ga baikan zadai demokrasi kayar Niger labo raga ka hunkuna hine kayan da kada kicarga ba a funo mani yadda imu konkonsite soje wani ministero di raga bai matkan no goni gite kal Muhammadu Yusuf zamano wora kan hunkuna matkan minister gere ko konkonsente gidi matkan cinno no redni ga yango da wi yango goni gite dadin yadin no fondo woni wora ministero kanga godo soje sanno ngumu igonu ga konkonsate igumo dangugun gidi matkan no woni okul goni gite da yadin ga adamai zuwo dan harte ima baya se yadin ga wone wakan Muhammadu Yusuf te ima bai Muhammadu Yusuf se wone mogiti hanizo labare ka yangir sola ka tonan daran do kalir mun ware hin ko gabi ko ga mirka bi hino hanizo irin mu do afon kirka fasararan se labari ginda bon ne mo ne ginaran se ma assalam